दयाकोरी देहको नियंत्रण शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। धन्यवाद। अरे पिले सब आसिल ना नाई कि रे कुआडे गला सब सारे नमस्कार अरे नांडी कुआडे गला सार मु एठी अछि पारा पारा ना काऊ कहला पारा ओह नो ओ आज ताले सब अच्छा नहीं कि हाँ सार। ओ तमे बही बाहर करो मैं आसुची मो मो बहीटा नहीं कि आसुची हला जल्दी बही बाहर करो पां मो नांडी लो मो नांडी कौन कहलु नांडी ला मोर तोर ना कौन कहलु नांडी है मोर नांडी होची मोर बुझलु नहीं छे मोर तू ताको कौन देइछु मु ताको चॉकलेट देइछु मु तो आइसक्रीम दे छी मु ताको काजल देइछि काजल बुझलु मु तो लिपस्टिक दे छी मु जानिनी से मोर माने मोर नांडी किए सिए ये पूरा मोरो पिए अरे कौन है कि तमर नाई सारे दुई जीबी कौन आसु आसु दुई लगिला हाँ अरे नाड़ुआ तोर कौन है कि रे हाँ कहीं मुँह मुझे बसचु नहीं सर किछि नहीं गोटे रोल कर पाठ पढ़ सब ये चल गोटे रोल ये पढ़ चुप ना पढ़ खाली स्कूल आसे तो कथा बुझुची अरे हौ आज इतिहास पढ़ा इतिहास बही बाहर कर सब इतिहास बही बाहर कर हाँ सर हाँ इतिहास हैला नेटवर्क चली गला अपेक्षा करंतु। बुझिल सारे किछि बुझी हेनी एबे सुबिला हाँ अरे एबे सुबिला कि नहीं हाँ सर हाँ सारे हाँ सर इतिहास होउची हमर अरे बे बे लाइन पड़ेला कोन बे बे अरे पिले देखा जाउची ना नहीं पिले पिले सारे किछि देखा जाउनी हाँ सर मते भी देखा जाउनी ओहो पिले आ लाइन पड़ेला ओहो मु डाकुची तमे लेख अंधार रे किछि देखा जीवनी मु डाकुची लेख हला हाँ नाई सारे अंधार रे मते भारी डर लागे मु पाठ पढ़िबिनी मो बौ मारिबो मु जाउची हाँ सर मते भी हाँ सर ओ समस्त गोटे बाहर ना दरकार कुड़ांगार सबू गोटे गोटे गध हौ ठीक अच्छी काली सब 10टा ऑनलाइन जल्दी आसब पाठ पढ़ा स्टार्ट हम है हाँ सारे हाँ सर हाँ सर अरे पिले आज सब अच्छा तो हाँ अछती हाँ सारे मु अच्छी हाँ मु अच्छी अरे से दीटा कुआड़े गले कि रे हाँ सारे गोबरा मामू
ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ନାଣ୍ଡିର ଜର ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାଉଛି। ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ହଁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ନାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛୁ ଏଠି। ଚୁପି ନାଠି ବସି ପାଠ ପଢ। ଆଜି ତୁ ଏକା ପାଠ ପଢିବୁ। ନାଳୁଆ ତୋତେ ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲି ସେଦିନ କରିଛୁ? ହଁ ନାଇଁ ସାରେ ମନେ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା କରିନୁ? ଯା 50 ଥର ଉଠ ବସ। 50 ଥର ଉଠ ବସ ଯାଇକି। ନାଇଁ ସାରେ କାଲି ସତ କରିଦେବି ମୁଁ କାଲି ସାରେ ସତ କହିଲି ଜଲ୍ଦି କର। ହଉ ସାରେ କରୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାରେ ହେଇଗଲା। ହଁ ନେଟୱାର୍କ ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କର। ଜଲ୍ଦି ଯା ଆଉ ଥରେ କର। ପୁଣି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓହୋ ପୁଣି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଥରେ କର ଯା। 50 ଥର ଜଲ୍ଦି କର। ସାରେ ଏଥର ହେଇଗଲା। ହଁ ହଉ ହଉ ଏଥର କରିକି ଆଣିବୁ ହେଲା। ମନେ କରି ପାଠ କରିବୁ। ହଁ ହଁ ସାରେ। A few moments later. ଆରେ କଣ କରୁଛୁ କିରେ? ହଁ ଆରେ ଖାଉଥିଲି। ଥୋ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଥୋ। ହଉ ଆଜି ଇଂଲିଶ ବହି ବାହାର କଲୁ। ଇଂଲିଶ ପଢିବା ଆଜି। ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ଇଂଲିଶ ବହି। ଖାଲି ଇଂଲିଶ ହଉଛି ଖାଲି ଇଂଲିଶ। What about talking me? ବଦମାସ ମୋ ନାଁରେ ଗୁଣଗୁଣ ହଉଛୁ? ନାଇଁ ସାରେ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଇଂରାଜୀ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଶେଇକି କହିବି। ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବୁ ମତେ ପଚାରିବୁ ହେଲା। ହଁ ସାରେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ କହିଲୁ ଏ ଫର ଅନୁଷ୍କା। ବି ଫର ବାବୁସା। ସି ଫର ଚୁମୁକି ଆମ କ୍ଲାସର। ଡି ଫର ଦାଢ଼ି। ଚୁପ୍। ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ହଁ କହିବୁ ଏମିତି କହିବୁ। ଏ ଫର ଆପେଲ। ବି ଫର ବଲ। ସି ଫର କ୍ୟାଟ। ଏମିତି କହିବୁ ହେଲା। A for apple, B for banana, C for couple, D for banana। ଆରେ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗଡା ଗୀତକୁ ଗଲାଣି। ୟାକୁ କଣ ମୁଁ ଆଣିକି ପୁଣି କହିବି କି? ଚୁପ୍ ବଦମାସ। କୋଉଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଶିଖିକି ସବୁ। କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ। ଦେଖିବା କହିଲୁ ଗାଈ ବଗିଚାରେ ଘାସ ଖାଉଛି। ଏଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲୁ କଣ ହବ? ଜଲ୍ଦି କର। The cow is ଘାସ ଖାଇଂ in garden। ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଏକ ସାରେ ନମସ୍କାର। ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୋନ ବାଜିଲା, ଘରକୁ। ଘଣ୍ଟି ବାଜିନି? ସାରେ ଠକ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର ସବୁ।